عشان باي يسوي نسكافيه نو بدي شهادة نسوي شغل وبعدين نقلي نسوي فيديو بس. ايوه. What's up guys? Ngayon magkakabit kami ng turbo ng exhaust manifold. Ito yung special sensor. Ayan. Brand 6 boost. Si Shahada. What's up? Tapos pagkabit namin ito, kabit kami ng turbo. Nagkakabit na niya. Ito yung mga special na sensor. Ayaw, roh. La. Nah, ada nazil. Ayaw. Ito yung mga special sensor. Motic sensor. Exhaust. Manifold. Kakabit namin ng turbo. Thank you. Kabitan namin ng turbo yan. لا هذا وارسل مومنت. Ito yung turbo niya. Kotse na to is BMW. Niswap yung makina ng Toji. Toyota na makina. हेलो Ilagay nila sa हेलो BMW. वालेकुम अस्सलाम और भाई क्या हाल है? कहाँ थे? Saka ito yung kotse na isa malinis na, nakabit na yung intake. Malinis na. Kabit na yung bracket ng coil. Dito si Hashim. Hashim. شلونك؟ شنو نسوي؟ ترتيب وايرات. كمبيوتر موتيك سبيشال. Meron ditong tornilyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pieces. 12 pieces कादर से na हम nuts. कह रहे हैं Pagkatapos ng kabit nito, कादर से हम कह रहे kabit हैं kami ng turbo. Yung turbo sa likod ng kotse. कादर कहेंगे ठीक है कल कल Sino gol? ها قول English. دقيقة انت يبطل على طول. ايه خلاص شنو لازم ايديت ما في مشكلة. ها There's some guy they have a question about this one. What The this sensor. sensor? The purpose for this one to read the the example this one cylinder, two cylinder, 6 cylinder. So separate reading. Separate reading. Each this one there is a computer. Connect inside. There's a computer there. So if there is a problem this one, It will give signal. you give the signal, goes to the computer. So you know what's the problem this and this one. Okay? This is oxygen sensor. This for reading for like Perfect. perfect reading. شهادة finish خلاص. ايه شوية بقى زين. بعدين ركب تربو ها ولا زين يا شهادة. شو زين شو. يس. اوه ايه هاشم भाई सुन عشان باي يسوي نسكافيه. नो شهادة نسوي شغل وبعدين نقلي نسوي فيديو بس. ايوه. ايوه مظبوط.
So مظبوط ها عشان هذا هورس باور واجد. واجد ايه. اوكي اير هورس باور 1000 هورس باور لازم شود مظبوط هذا. اوكي مدير. ايه. اوكي هات لا شديد. مقلوب ها. اوه هي ميكسين. صدام شو نسوي؟ غسل السيارة. طيب غسل مظبوط ها؟ ايوه بليز. يعني Kita na. Masya laipit, kalas, finish. Masbut. ايه. وك على صغير. Check. Dibeli بعدين هو ممكن سدادة ترى. Coffee. Sah? ايه. Bas. Oke. Yung turbo nito, kakabit namin turbo dito. Yung gasketnya. वही उधर से धो दे. मैं इधर वो कर रहा Yung हूँ. turbo nya. ते फिलिंग से लगा रहा हूँ जब तक धो के दे दे बस. Turbo nya. Madumi pa. Palinisan na lang. Ito. Palinisan. So is kukulo. ايه. Ang galing daw ito isa-isa. सदम भाई. Para malinis. Para makabit na doon. Ang laki. Swear. Ada? ايه. बस ओ मिया मिया ini kasih nasa Tsaka linisan na lang. halida خلاص Sige. Bigat. Yun. ara parana aega Yan. Kakabit na tong hot side ng turbo. ini double bar sir Ayo. Lah. Halaga ba na sa? Dito. Mungkin mag-loop. eh mungkin gitu Ayo. Yes. Eh, kakabit na ni Shahada. Nasil siya Sera? لا 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 Kabitan namin. Wash. Membaca. Guys, so problema hindi makabit yung turbo. Kasi bangga yung sensor.
para makabit yung sensor. Yung turbo pala, yung sensor, ewan ko kung anong gagawin. Isipan pa, kasi bangga talaga. Malaki kasi itong turbo. Modify na kasi ito, hindi ito original. Dito, initin ko lang yan. Ito, bangga. So, maybe, ililipat, maybe hindi. Hindi ko alam kung gagawin. Tayo natin na yan. Nagdi-decide yung kalang dito. Bangga talaga. Hindi kaya. Layo. So, yun na lang. I-videohan natin kung paano natin makabit ito uli.